معرض أحمد العذاب أحو بحتك سبت العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. سردار صدرك إنجل عميرا تشيجو قلتوانيو نيتروغو بيتشنشون إمام شامل إمام ثياثول باي بيخيبو قوجيجي أو إمام ثويشون زوك إيغو سوموغون هاجي أخير الدبيت سوموك أنا توبا جينو روسوت جندرغو روسوت واتان الدا شريعت بيتلان خزابيزي زحمت بوكون غوثلي كالكال بوكون كودياب إمام از حكم أبولا عشيرت إيغوچيني إبلا واتان الدا سنجي تقوى روح البيت ولوس عشيرت علوق خبيرات علابون هنيسا أنتلان علوق خانشواج أنا ليدني جراسكي أبزي أبولا إمام از خزان الدتين وقولي دسا خدو أبولا سنجي كينام نجي قائمة تحكي باكارون هب قواتلو روالي كاكتا خدور رغار ولا سنجي عشيرت سنجي إناغو إمام شامل سوسي نجوسون جندگو رو قلد خونا أبولا حقن گوجین سمون جیب گو تولا بوگیلا دو دا جانو گیوک اون شریعت بیتلان خزابی زجین درس هیچ اولیال بعد اگو دیلا علامت لبیشون خیریو محمد آورگا صلی اللہ علیہ وسلم گی راتلت لبیشون خیریا مکه گی تیز کانیلا هب گو علیات لگو هدیلان عشید اگی گو چون هنیب دانشیم سو ایگو سون عگیبالا امام است هنیو شدال وباقي كلت غوبو شريعت بيتلان خزابيزم وعشيت إسرات والإمام الساد دال زحمت هالشيء غوب شريعت بوسم بوكو نيجي نصيحة هارون وعذابي هارون شيك أمات سنكوش أبوكون كينا بقروسو شريعت هالدبات شون إمام الس عشان تلادا عمر باج وناني درسيدا تصبحنا بروسو تلاقنا وراوجي جماعة شريعت هالدبات شان لا برجو وثم معنا شيخ كله على حنش يعني صبيت سنة قتلوا بقينا صبيت شو نتلاقي قتلوا معنا تقول واج إن إمام شامل خدسواس وبعد لتصرقوا رجلا بيخينا الجروتشا بيجدان دلتون قايبان صرق جوجنا أي وبعد شيء بيجي ناروشيني بيخينا الجروتشا بيجرو توات لرجدان دلتون قايا بولا جديك توتسام كان لا ودينا جبيل لا شارعدا تنجي قواس كواج شنوخ مثلزه قايجون إمامس سنجي يراق جبار شنون إيمان قوي صوت إل جبار صوتليك أب سنجي صورار كارتوت صودا بخواخين جابولا سنجي خامل غراس خاتش وكاسان واغون غدينا ريتلاري خزار الغراس هاغا جبو شريعت لنا رجل معنا شريعت ثورال دسا غوبك أتل هادين ثالق وياونا كويشلي أبزي تولارو شرع ده هو خرجوا توشي أصحابه لقوسي عدلوا أبولا سنجي الله أد هابورا جو هابولا إيش أمياتساكي فاريزا الجال أولجي هاريزا رولوستا هاقب جو شريعت بيتلان خزابونا إلى الجال معنا أديجي غوا بيش على سخادو توك أشاي كون توك إيجو بيكين شوا غولا دواروسو تلخا سنجي غوبجي إيشخا ناروشيني غوبجي تعزير أبيزا نكازاني أبزي إمامس غو رات شيلا أبيدال رات شونا رول چياسكو سنجي إمامس غوبتش قوجي إمام السول أمر وقت خليف لنا إمام السنجي نقخ جبار شون يراقون بوسون علم وقت تأخون قدك أنو يكون كوسون واقون أبولا جاقابو جلا قو نتلت سبعت آخي هبوله شريعة حبيز أبو جبش هيج أبش نوجي ثيك أبو جلا حنشين يجون نوع صوتشايزون خيرات شو أجنوك إيوكو سنجي وزي تعزير أبيزه كورون يدلا جوجو كوي نوجي لوزدا خدوجين سرات شون جرات شون تعزير جاب زي جلا وزي أما خادو شريعت بيتلان خزالة توقي روس هاي بروجيل وجين سقوبي أحبا زي بوجيلا راج أن غراسة تنجي عدم وجراج أن تنجي نوجي قعدوا بزي بوجيلا تعذاب وغروسة جماعة تنجي غوز خير خامونين يجون راج شناج أنوك إيو جوجي غوزي قعدوا بو هلا دين أبجوجو شريعت قلتون شريعت بيتلان خزالة أبروج خوبا نتلت سابو خير كشتي أبزي تولارو شكلي أبزي أدهب مكونه
Hanci imam heniu aşirt av gemi khatsa unso korosla çahatsa ansaderica Solhagunu halku habit kabula imama se zaral habize Sonu khat goz Ahmad Khan Mextulinski asu paçinen da uço militsiya netler goçayxa Sonu sia khaduchikha gol husula dore imam dovasa khamize imam singi inishqa imam oraç önlega unaret aşiltasa imam singi govaçun kuna singi govrosta çaze ço zaral kelebla hin qunqun ço tluno singi ço şayla balalar ço unarevla joyla gosa singi hezi alojin sabatla keli şurularıyla singi bugonigi çozi zaral kungut zeroste imam qobgo yaraq gitsun yaraq giretun Çantspanas uçi güvaçun çobar xatlı devaxuna do militsa çado ixxulışlı. Doğa gitsun kuna çingi osup xivaçuna do militsa tsoyo. Asa xalo çukuna o çotsao lemiyatsa mutayla çal xalo ka. Doski abla çingi oste ço hari bugila muşayla çoda unare hanisa çingi mungi on jal naqxara mi xatsana xusine xa. I jedetsa qoreşo da abilla zadanet oban laxa mun inaunila. Ço din vetsilangut obaz. Godin çoçol anaxa kida gotlo ine kezergi. Çengi imamas kweş vağulo oste imam. Xaçku kalhala vağulo çengi kakuta goste kalhala henim ço henire xum. Ço azar gansı çijindir go balan çun gadlan. Ço ançe deva xarçı gurun heze goçu sadak. Çengi o sostegi abula jiuhanis einauje qole çenivatani hani vaç elavel. Qole vatan. Çingit ok omungi hep xabar gibi olsun indi asıvaç insan halo çilegamun toğla nodobatlı xeçumungi çolol. Odilan tvarın ok asada hin qodo çingi. Nusiya xadu çuguni. To çingit orize balal. Çingit orulago imam adegi qançozde orasa aşita soğuk xavi qançolaslik zarala boloze çingi. O militsar çaz. Xadu çoginu xatit adegi qanço ansaderil çay ovgo aşitesezo axalgi xozalgi xoze arulagoz imam qatiwe inauze xwaran xa. Çingi heme xatsagi rosta jamaata aşitesetsa tolaro imam qatiwin. Çingi golgi naqxetla bula çoda habz golol axalgi xozalgi golgi xozarula çingi çoki goruq gibi xozor suraldabuk arab Hançi dova kunançi imam rosta qazi xa kulzebal saali avluçi kudi alim çigiu kunago likav çigiu kuna çingi imam şamil kun likav likav bugu çigiu kunago sorak ara tos amat wa çingi hav şamil inek kelan la rosutla xa so fitna bu kungurt izi çingi çoas şezablo xabar imam şamil çingi imam şamil ahun gogun quswa çingi hadi adnajobi çunav gil hadu sabun la gaun Qosavla abun la jinsedi khano jinseb abun kanila munhani ukina thanistana qotsot adikan tsola dorasan qotsora tsunla adin sorosta zaral khola ukina edi ukanla joxa anchi imamas ostel umna deugele dinatso jaritsene kha Tutsad lanchi misal lebosani ob zamanda ukan Osmanski imperiya Qudiya imperiya dova Turkazu dova Pusurva vazun Çengi Stolitsagi çin Konstantinopol İstanbul. Ova çingi dutsad hançiraç engacun kahuzat o İstanbul suyarun kunakha. Dutsa fatvat kolebşila ovasa o sultan inek kol navr qati vaqni kol. Dovasa inek kol navr. Burla tloari lavo sedin bukunaril. Obraq kungurt izekha odin sultan qati inek kolşil. Çingi imam askya boste. Eledin bu gesludila. Jiu giugila habakatlu imam. Hab aşit agevgila jindir İstanbul. Çingi os haqqi gitloes osi çingi hedna jori çinasluk durgi bedetas xotsi kolanila. Çingi no osi tami habit jongo içan tola xano xadu oski tabu abul ojin çak abra jaldasa gogi mukurtla imam vit arokinasla. Xadugi ol ansadere çay orasagi unaq genore git adik ançula no orasagi حقیق هرون نقطه و خواست گل حتی ورده چای رو کنی گذول خدوگی هنچی امام جیگی هنو دو قاطی وقت خونگنج جیگی او گو عشیرت
Ханчи тотсу имам уже қвати вақ хуногуро сабатли ине голцу имам заби адилан шариат битлан хизабди. Ан даше битсунебжо битшине горни Дагестан то карта роса битлик лало чиасе лик гобукина набитшине ха. Ани дуратла хосал пока основной события дурару гуина. Анчи битсинебуго имамас унцукул бақия луха. Хебго заманалда имама суитула Амир нетлет санур ихсолу чук ана ихалиса сайда врочи. Имама сул хадимосун со уруинатле имамас почти ваша толя врочук аного. Толе имам вишшуле сабрани да даже от себе жиндир гобакат мунук николай имам фунабун госте абун гибук ана имамас. Товит ула имамас чечнялде бобак арез адамарак арез. Цинги дуа холаха дуанче Мухаммад ал-Қарақияс қалебуго бицемугира гува захруги тхунханила. Хаду чачанатлан ханиса хун имамас хуачуна Андреевалса ташав хажи абулучиги ки хого чигум садақ хеб заманат. Хадур имам Шамилуна садақ ругел чайгун чиқате. Чодал чай дандерак хуна имамасе да табатун ки холгоба кинги гоги мукурарула шариателе чиқатарусу хадуруна ин хоре гоги шариаталдера чуна хадуруна урут арусутле оба дабги чо таби кола шагурет урарукуна урут абуго хунза қалдасу гибак ора уже хунза қарачарал мунафиқ савигирукуна цинги оба дабги имам вачинелде гогибукуна ора горт коруги муридзазуги мунафиқ зазуги таби кун Чайт хой кун ликан чай хунгирукун чангирукун оцусазу. Агорасаги цинги кинги имам Шамилца цадах рукарацаги примерно имам Шамилца хукну сонус хвано чиха. Одни чо кудия азарила зубоя рукунар хедан чигун овешола кинги долги доз добаги шариат битлан хизабоха доданде рукалаги қини харула дораса туризеги харула дол. Дорасан цинги уна хараки росутле. Анчи хараки росутлендал накхаги имамасит аде канцула вообще сөрн кола имам еноха. Хунзак хел канцула цинги андисел абун чай канцула цинги чобот лихсхерна то халцо чачаназ территория лбакатлан рачун адни батабат онетлер гоха русал гуру бусур ва биха нетлер го чай просто лагаб шариат битлан хизодан де чунге чай Рачун сөрн кола имам. Ханчи цинги имамас гуасаги имам гол кинал го таде канцун гурула хаволги. Қини харун голги ораса инару. Туризару. Уже хадим босун цинги уже лик анданде рукараз чай қини харун укун хеб заманат. Хадур уже онцу коладерештуна онцу колаторосуги шариататли мукур харула оваги цинги колоса сурхай тола озу қазилун цинги ова наиблунги хевги нетледа тала амер анур ихсолу чуго хевгоги ихалиса сайд годин имам аста ваша долавре урена хаду чуг ангоги цинги оваса хаду онцу кулги босун хаду имам уна имам шола буцрави лагем росу гего хумза халста ханибан буцар остал чайдан дера хуне имамасе гоз имам росутле жан утлини толаро гоз лик абдан де чаябула имам жан утлини коларо гой овасан цинги обаг асоги цо урка чаябра росутле рештуна имам цинги дал нахи хутара чайгон анчи дан дваларкон далнеши десев шиб дари лайла цинги цоцо ацабула ханчи цорит тарих хоно хоро хорени беянланла цинги имам асалозде Един жок холин танчи хабианас бачак хараб хой адлан қорешила унин. Одилан гиабун рачуна цинги хоцатле. Чадах рука чайг уна хоцатле хоцатлукара чазу цинги имамас дозол обаху мукараб боцик хола. Боцики хун шариат аде ахлаго. Сонол цинги мукур толаро цинги орасан обоци кола қородисе зуха хоцатлангиун цинги о қородисел данде чула обоци хвели лабунги данде чула гол даже имамас
шанс тхо жаниса то ятим забазу боци батаба хелхалочи мискиназ вақиразу бачинара чедара чунара цинги 30 себе 30 боци холо хеми хацаги нақхиги хениру геме хаца рачуна ханчи андалал ила андисегуре андалал аблан себе ханчи уге гонибский район ало территориал дарукара чайха цинги хунза хелгирачуна нақхиги имамаси дадиканц цинги игора хатлан олгирачуна цора хатлан ханчуже урусал гирачан Клугена абу генерал канозу говги госта цагадак Ахмад хан лабро хан гочун жиндир гобокун унхо бата бобачуна hala daha çayxa imam gun saxı geçat çünkü odin sorun konu gonigi imamas çin gotsingi oto çadaq adekantzan çeçogun çin gotso andalde dozet adekantzun dori xari çizarula dori xizarun çünkü gol tori zarori xidal dorasa nabludatan kuna urusa çin do general skat xol imams xudutsa habulevshi vilagam ракалди шуде лав замамук ана урус алгун имамас догор абунги заман шибилангам догор нетлеца ха нил цуцат рагизе чинавун но жедеца имамасам кан жедеца нежет шариат битлан хизабзебуку цинги берчинго босараца берчинго босла босич заадуги абзебуку нужги мешват саруге жедеца жедеда готлоб хавги аво цуцат рагизе чу цинги Осте цинги абула имамас гобгу қоти алда муатани лик бугилаха то гени бицне жочила вати чуни вала хавла вала қуввата илля биллах қанала имам шамил саба ай жедер да барав шимни гечилаха алла асти муқча бугила жедер цинги цин бақхун до генерал обжо до кат ки одобрет шумо мехмет кинетлон цинги нетлецамна досерун кунугеде до андал абуле чадит адеканцан до туризаруна нақхиги цинги до хунза хелуге дозет адеканцана дозуги амера чичона цинги долги туризаруна то андиса гази оле чих чон гозу анцила шугочи ос райги тумукуминца чазугила хунза хезу анцила шугочи до имам хамзати дасан рецел восун чон гугос хо цинги анцила шугочи цинги Госал рихрих хизарамец туризари дал гол урусалги нақхеуна ораса голги адеканцор пока договор бугелуха голцолги уна анчо орасаги рочу ханчо уже хунза хут изан хут арасер хугел мар хугебак уже имам гун имам асе мотиахануг америсха ханчо гол хунза хел Hadimosун тавбу гявун гобшега амера зарав гявун гечай тавбу гявун имамас ясгорачни коле чай ханчи уже имамас қува цикуна геби хараме хал динги бачина би хараме хатса гоз уруса қиқала уруса қиқала ханира гирачун крепос шела ноцу крепос байла ай уруса гунук инебишула гоз имам гунук иналса анчи гоб хабара араме хатса имам шамилва хунанчи хани сарак харал анчи темир хан шурал да рукара уруса дура сарак харал дуре хунза хешодан до кала хананча трасав инчуслова кала хан дуре шолан замалде перехватал деги он дозе горд челавизеха имам шамилца бакарула бо но о бо бакара бо ясу лик анчук унава кудия бо гибук унарогоб Отли чугуна харалгирук унора цоцолха. Цинги олхо бичуна данешем гозу цоемежок кезе чулиха. Цинги умумузу аби бугила бехер хумбачара хой багулари лавра. Цинги олху хего цо раг твара раме хатса. Одина чай ботли чуначара чай турул лаврасаха. Хадин горе инаругел чай нухта асасица гози гордчер гавун лик абрага бул гози. Тагара цинги урагут туризеги турла имамас цаахрукара цоцоял цинги цоцо чуазеги чуала лик абзарал кола имамас бояллугуба нетлерал дашери чаларо асас зул чаца хаду горасан дашени кочугу нахрусун цо зоноб абулебака чунку найман цо қогуана қуал кеш рақиқай чалда гирукуна цинги хелде уже Русал уже роч он эти слова Русал уже роч он хунзакхе
ҳанчи цинги имам нуску чи цинеч чайгун садақ хугу имам ха до ташав ҳажигугу садақ ру карача чанокум цинги дорасан дол ана цинги цекоб абуле росутле дорагит адекансан дозде хидатле долгун гирагана до цинги добабу караб тлодасан ине течо тлобахине течо тлоб калха срешана доб ратлуб абуле ростал доб калхасаха дозуги цоцодан диракхана цоцо рахинчонукан комекавра рукана добги добасан доб ор бахинде қорамукан цинги толаругунха цинги қара хилачон комекатли доз добра қатлахон тлогибан имам очо добра қатла цинги добра қатлочон имам хеню цинги телет росада дандуит унчола ҳанчи ҳеб заман алда хеню имам шара мехатса хени рачуна цинги муҳаммад мизахан казикумухски вачуна хеню жиндирго богун но прямо имам гунвағизе хин қун халқу реплибичун ос имам шо кахтал қойкуна давайла реқел ҳабизела ҷой намуха имам аз ходин кахтал ги қан заман гитсан балка уруса кахтал ритула жинсав задержа тари лани нужд адирач элаву хени цинги уруса гирач уна цинги уруса гун садақ цоги дағистан гирук уна ҳебакатки имам ҳелкина сагос шерун кола хени утелет هني بيزكرا والله سبحانه وتعالى خدوس درس بيتنا والحمد لله رب العالمين